नाज़रीन, मैं हूं वहीद जिलानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही अच्छे और नौजवान पेंटर हैं, फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं। कश्मीर के एक दूर दराज इलाके से हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सुबह हम एक खास मेहमान को बुलाते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में और उनके कंट्रीब्यूशन पे बात होती है। आज हमारे स्टूडियो में सुबह सुबह जुड़े हैं जावेद इकबाल साहब। एक पेंटर हैं, फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, कश्मीर के एक दूर दराज इलाके जिसका नाम सोपोर है, सोपोर से ताल्लुक़ रखते हैं। और आप इनका स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में और इनका शुक्रिया भी करते हैं कि बहुत आज ठंड में सुबह सुबह घर से निकले और हमारे स्टूडियो तक आए। जावेद इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है इस प्रोग्राम में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। जावेद भाई, ये हम जानते हैं कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड पेंटर हैं, फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, बहुत अरसे से इस फील्ड से जुड़े हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में जिस शख्सियत को भी हम दावत देते हैं, उनकी शख्सियत और उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में हम अपने नाज़रीन को जानकारी देते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो आपकी पैदाइश वगैरह, जो आपकी इनिशियल एजुकेशन वगैरह है, कहाँ से हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे आपने शुरुआत में बोला कि दूर दराज इलाके सोपोर, उतना भी दूर दराज नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा, मैं सोपोर से ही हूँ। मेरी स्कूलिंग भी सोपोर से ही होगी है। चाहे आप मिडल से लेके हायर सेकेंडरी या कॉलेज तक वो सोपोर में ही हुई है। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है में, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है जी। और मैं काम भी वही सोपोर में ही करता हूँ, एक बीएड कॉलेज में, जेट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, वो अच्छा। सोपोर से थोड़ी दूर बारामूला में पड़ता है। अच्छा। वहाँ मैं एज ए टीचर ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। अच्छा, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी और आर्ट का आपस में मेल है, उसका बहुत कनेक्शन है, इट्स रिलेटेड जी। तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी ही प्रेफर की थी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अच्छा अच्छा, आपने ज्योग्राफी में मास्टर्स किया हुआ है। लेकिन जावेद साहब, अगर हम आपसे पूछें कि जावेद इकबाल इस फील्ड की तरफ कैसे राग़िब हो गए और कब से हैं आप इस फील्ड में? आर्ट तो मैं बचपन से ही था, लेकिन अब कब रिकॉग्नाइज करता है इंसान कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो ये बहुत देर के बाद पता चलता है। तब तक शायद बहुत टाइम, बचपन में से पेंटिंग करता था, इसके साथ बहुत अटैचमेंट थी। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसको प्रोफेशन बनाया। अच्छा। सीरियसली मैंने इसको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किया आर्ट को। लेकिन वो स्केचिंग जो बचपन में स्कूलिंग में स्केचिंग करना या मॉडलिंग, क्ले मॉडल्स बनाना या पोस्टर मेकिंग करना, ऐसे जितने सारे प्रोग्राम होते थे स्कूल में, उनमें पार्टिसिपेट करता था मैं। लेकिन इतना सीरियस मुझे नहीं पता था आगे जाके मैं इसी चीज़ को प्रोफेशन बनाऊं और ये आर्ट मुझे इस हद तक पागल कर देगा। अच्छा। ये मुझे पता नहीं था। पैशनेट हैं आप इसके बारे में? बहुत ज़्यादा पैशन। अच्छा, आपने शुरू में फरमाया कि आपने ज्योग्राफी में मास्टर्स किया हुआ है। हमारे नाज़रीन की जानकारी के लिए बता दें कि ज्योग्राफी और पेंटिंग में क्या वास्ता है, कैसे आप इसको रिलेट करते हैं? देखिए, पेंटिंग क्या है? पेंटिंग बेसिकली एक मीडियम है जी। जैसे एक शायर होता है, जैसे एक म्यूजिशियन होता है, उसका एक मीडियम होता है, एक्सप्रेशन का मीडियम होता है, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है। इसी तरह आर्ट भी एक मीडियम है जिससे हम अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो हम नेचर का एक हिस्सा है। तो पेंटिंग में जब पहले ही हम बात करते हैं तो हम नेचर से बाहर नहीं जा सकते। पहले हम नेचर को अगर हम बच्चे को देखते हैं कि बेसिक इनिशियल स्टेज पे जब बच्चा काम करता है, पेंटिंग करता है, तो हम ये देखते हैं बच्चा पेड़ बनाता है, बच्चा आसमान बनाता है, तारे बनाता है, माउंटेन बनाता है, रिवर बनाता है। यही सारी कंपोनेंट्स है, ये चीज़ें हैं और इनको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जितना डिस्टेंस, दूर से देखना, नज़दीक से देखना, कलर को देखना, टोन्स को देखना, सेटलमेंट को देखना, ये एक कॉम्पोजिशन की तरह काम करता है। जो ज्योग्राफी में हम नेचर को पढ़ते हैं, वो जो वहाँ का जो नॉलेज है आपका जो गेन करते हैं, वो आपको यहाँ पेंटिंग में काम आता है? बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा। जब तक ना नेचुरल एलिमेंट्स को रियली अंडरस्टैंड करे इंसान, तब तक वो कंपोजिशन, सही कंपोजिशन या सिंबॉलिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकता है अगर सही नॉलेज ना हो नेचुरल एलिमेंट्स की या नेचुरल सेटिंग की। ये बहुत ज़रूरी है। सही बात है, सही बात। जावेद साहब, आपने अभी तक कितने काबिल जिक्र जो होंगे, बहुत सारे कैंप्स या एग्जिबिशंस में पार्टिसिपेट किया होगा बहुत सारे इदारों के वसातत से,
لیکن چند ایک جو ہمارے ناظرین کو بتا دیں، چند ایک جو قابل ذکر ہیں آپ کی نظر میں ایگزیبیشنز یا کیمپس جو آپ نے جوائن کیے ہیں اور کہاں کہاں کیے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. بہت سارے کیمپ کیے ہیں. مجھے اللہ کا شکر ہے کہ جس کیمپ میں میں جاتا ہوں یا جہاں بھی کوئی انوائٹ کرتا ہے، چاہے وہ نیشنل کیمپ ہو یا اسٹیٹ لیول کیمپ ہو، میرا کام اپریشیٹ ہوتا ہے، کام اچھا لگتا ہے. خاص کر جو کشمیر کے ہمارے خوبصورت کلر ہے، میں ان کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں اپنی روٹ سے ہٹ جاؤں گا تو پھر کچھ نہیں ہے، پھر باقی کچھ نہیں بچتا. میں روٹ سے جڑا ہوں تو میں جاوید اقبال ہوں، کیونکہ میں کشمیر سے ہوں. تو میرا کلر پیلٹ اچھا لگتا ہے. تو آن اینڈ آف لوگ انوائٹ کرتے ہیں. تو قابل ذکر چند ایک جو نیشنل لیول پہ ہوئے ہوں، پھر اس کے بعد جتنا کام ہوتا ہے، جو بہت سارے کیمپ ہوتے تھے یا نیشنل، چاہے ایک ماسٹر سنسار چند بورو میموریل چیریٹیبل ٹرسٹ کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے، وہ انوائٹ کرتے ہیں. وہاں اچھا کام ان کو لگا، ابسٹریکشن میں کام کرتا ہوں. یا میں نے للت کلا اکیڈمی کے ساتھ کام کیا ہے، تو وہاں کیمپ میں گیا ہوں. آئی فیکس کے ساتھ، آل انڈیا فائن آرٹس کے ساتھ، یا ہنا بٹ آرٹ وینچرز پونے ایک آرگنائزیشن ہے، ریپیوٹیڈ آرگنائزیشن، ان کے ساتھ کیا ہے. یا پراکرت آرٹ گیلری ہے چنئی کر کے، ان کے ساتھ کام کیا ہے. یہ کینوس میں یہ نہیں کہوں گا کہ ایک پینٹنگ ہے بس یہ کمپلیٹ ہوگی. یہ کینوس ایک جرنی ہے، تو ہر ایک کام ختم کرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا ہے، پھر وہی سے پھر شروع ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. تو اس طرح سے کیمپ یا ایگزیبیشن نیشنل لیول کا یہ سلسلہ جاری ہے، یہ چلتا رہتا ہے. اچھا جاوید صاحب، مجھے بتا دیجئے کہ ہمارے جو پیرنٹس اکثر ہیں اپنے بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، IAS یا کوئی ایڈمنسٹریٹو سروس میں لے جانا چاہتے ہیں. جب آپ ایک آرٹسٹ بنے، آپ کے پیرنٹس کا یا آپ کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ ان کے سمجھ میں آیا کہ آپ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پہلے نہیں آیا سمجھ، ان کے پہلے سمجھ نہیں آیا. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں پوسٹ گریجویٹ ہوں جیوگرافی میں. تو تب تک میرا یہ انٹینشن نہیں تھا کہ اب مجھے بالکل آرٹ ہی کرنا ہے. تب تک میں کسی اور دشا میں جا رہا تھا. لیکن آرٹ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. مجھے یہ خود پتا نہیں ہے کہ میں نے سیریسلی کب میں ہو گیا اتنا سیریس کہ نہیں مجھے آرٹ ہی کرنا ہے. گھر والے نہیں سمجھ پاتے تھے کہ یہ آرٹ کیا ہے. ان کو I was a bright student in my own field. تو ان کو لگا اس میں. اب جب میں نے یو ٹرن لے لیا تو وہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بول رہے کہ آپ نے یہاں سے پوسٹ گریجویشن جیوگرافی میں کی، یہاں سے آپ بول رہے تھے PhD کرنا ہے یا MPhil کا، اب یہاں سے یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن آئی ایم لکی انف، بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے پیرنٹس بہت ہیلپنگ ہے اور بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. ان کو لگا کہ یہ غلط نہیں کرے گا، جو کرے گا ٹھیک ہی کرے گا. تو اتنا زیادہ انٹرفرنس نہیں تھا. سپورٹ تھا گھر سے، بہت زیادہ سپورٹ، تبھی یہ ہو پایا، ادروائز مشکل تھا. اچھا بہت مشکل. اچھا جاوید صاحب، ہم اگر اپنی جموں کشمیر کی بات کریں یا خاص کر کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر ایک فری لانس آرٹسٹ کے لیے کتنا سکوپ آپ سمجھتے ہیں؟ فری لانس کے لیے بہت مشکل ہے کام کرنا. فری لانس کے لیے بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے یہاں، کیونکہ یہاں پہلے تو آرٹ کا اتنا ایکسپوجر ہے نہیں. پہلے لوگ آرٹ کو سمجھتے نہیں ہے. میرا ریسنٹلی ایک شو ہوا تھا ٹیکسچرل اینڈ ٹیکسچول کانفلنس کے نام سے، وہ اولڈ اسمبلی کمپلیکس میں، جیسے بس 2 مہینے ہو گئے زیادہ سے زیادہ. وہ میرا ایک شو تھا جس میں میں نے کشمیری پوئٹری کو منگل کیا تھا پینٹنگ کے ساتھ. خیر وہ الگ ایک ٹاپک ہے، اس کو کبھی بات کریں گے. سکوپ کی بات کر رہے ہیں ہم، کتنا سکوپ. تو وہ دیکھنے کے لیے جو پوئٹس اس میں تھے، کہنا مجھے یہ ہے جن کا کام ڈسپلے تھا، وہ بھی شاید سارے نہیں آئے. اچھا، یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، ایون دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف آرٹ. تو اب عام انسان کی جب ہم بات کریں گے، ان کو سمجھانا آرٹ کیا ہے، یہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں آرٹ کیا ہے. تو کس طرح کے پلیٹ فارمز کریٹ کرنے چاہیے ہمیں تاکہ جو ہمارے اس میں نوجوان جڑے ہیں یا جڑنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کو ایک انکریجنگ پلیٹ فارم مل جائے؟ یہ بہت ضروری ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں گے، پیسہ دیٹس اے ڈفرینٹ تھنگ. پیسے کے بغیر آرٹسٹ زندہ نہیں رہے گا،
لیکن پہلے ایک ماحول تیار ہو, ایک ایسا پلیٹ فارم ہو, ایسا ماحول تیار ہو جس میں لوگ یہ سمجھے کہ آرٹ ایک میڈیم ہے, ایک فیلڈ ہے, ایک ایکسپریشن ہے, یا ایک یونیورسل لینگویج ہے. چاہے سپوز اگر ہم کسی جانر کو, کسی فیلڈ کو, یہ کم یا زیادہ میں نہیں تولتا ہوں, لیکن اگر ہم کشمیری پوئٹری کی بات کریں, جب تک نہ وہ ٹرانسلیٹ ہو تب تک دوسری دنیا کے لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں. صحیح بات. لیکن آرٹ ایک ایسا فیلڈ ہے, آپ نے پینٹنگ بنائی ہے, یونیورسل لینگویج ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان, یورپین ہو, امریکن ہو, آسٹریلین ہو, جو بھی ہو, وہ اس کو سمجھ پاتا ہے. اچھا. وہ اس کو سمجھ پاتا. تو اس کا یہ جو کہتے ہیں نا بڑا کینوس, اس کا سکوپ بھی زیادہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے, اس کی پروموشن کے لیے, اس کو امپروو کرنے کے لیے, اس کا پروگریس کرنے کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے. وہ شاید نہیں ہو رہا ہے, 0%. کس ٹائپ کے انیشیٹیوز لینے چاہیے؟ آرٹ ایگزیبیشنز ہونی چاہیے, لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے, آرٹ کیمپس ہونے چاہیے, ورک شاپس ہونے چاہیے, ایون بچوں کے ساتھ ہونے چاہیے. میں یہاں بتاؤں آپ کو, آج سے 2 سال کووڈ سے پہلے کی بات ہے, میں اپنے پیسے, میرے ساتھ اور بھی 1-2 آرٹسٹ جڑے ہیں, نام بتانا چاہتا ہوں, میرے ٹیچر بھی ہے محمد یوسف بچہ صاحب. ہم اپنا پیسہ خرچ کر کے ولیج میں 2-4 سکولز کو لے کے فار فلنگ ایریاز میں, ان بچوں کو جن کو ٹیلنٹ ہے ان کے پاس, لیکن آرٹ یا آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز, ان کی اویئرنیس ان کو نہیں ہے, تو ہم اپنے پیسے لگا کے ان بچوں کو اسمبل کر کے, آرٹ مٹیریل پرووائڈ کر کے ان سے کام کرواتے تھے, ان کو سکھاتے. بہت اچھا رہا, ریسپانس بھی بہت اچھا تھا. لیکن اب ہم 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, یہ کب تک چلے گا؟ اچھا, اسکولز یا کالجز میں ایک ٹیلنٹ ہنٹ نہیں ہوتا ہے کیا, سرکاری یا غیر سرکاری سطح پہ؟ ہوتا ہے, آج کل ہو رہا ہے. ہاں. لیکن وہ سیریس اٹیمپٹ نہیں ہے. اچھا. جیسے بہت سارے, جیسے اس میں میوزک ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, لیکن پھر کس دشا میں بچہ جائے گا, کیا سنسیئر ایفرٹ ہے یہ؟ آئی ڈونٹ تھنک اتنا ہو رہا, اتنی سیریسنس نہیں ہے. اچھا. ایون جو ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس ہیں جو فائن آرٹ کرتے ہیں, جو میوزک اینڈ فائن آرٹ سے پاس آؤٹ ہے, ان کے لیے بھی یہاں اسکوپ نہیں ہے. وہ بیچارے مجبور ہو رہے, پھر دوسری اگر اپلائیڈ سے ہوں گی یا پینٹنگ سے ہوں گی, وہ ریاست سے باہر جا رہے, اسٹیٹ سے باہر جا رہے, پھر کہیں دلی, کہیں بامبے میں کام کرنے پہ مجبور ہے. اچھا, میوزک اینڈ فائن آرٹس کی بات چھیڑی آپ نے, وہاں ایک باضابطہ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا, بالکل ہے نا؟ تو وہاں کیا مطلب رول ہے اسٹوڈنٹس کا؟ لوگ جو ہمارے بچے ہیں سیکھنے جاتے ہیں, ایڈمیشن ملتا ہے ان کو, اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ اس کے لیے؟ بالکل ہو رہے ہیں. آج کل اگر ہم دیکھیں گے, اتنا پہلے تو اسٹوڈنٹ بہت کم ہوا کرتے تھے, آج بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جڑتا ہے اس کے ساتھ, فیوچر. اب کرنا بھی کیا ہے, لیکن ہم اس کو آلویز اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے کہ ہم آرٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے پیسہ کمانا ہے. آرٹ یہ چیز نہیں ہے. ہاں, اگر آپ آرٹسٹ ہے, پھر آپ کے آرٹ سے آپ کو پیسہ بھی آتا ہے, وہ بہت اچھی بات ہے. وہ بہت اچھی بات ہے. تو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, ٹیلنٹ پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور باضابطہ طور اچھے پلیٹ فارمز جیسے آپ نے کہا ورک شاپس کرنے کی ضرورت ہے, سکھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو, کیونکہ اس سے آرٹسٹ نکلتا ہے. آرٹسٹ کو اگر کہیں ڈاؤٹس ہوں گے, اب سارے, جیسے میں آپ کے اپنی بات کہوں, میں سیلف ٹاٹ پینٹر ہوں, میں میوزک اینڈ فائن آرٹ کا پاس آؤٹ نہیں ہوں, نہ میں نے کہیں سے پروفیشنل ٹریننگ لی ہے. میں خود بڑا اسٹرگل کر کے, یا سمجھو یوں کہ بورن آرٹسٹ ہوں, تو میرے بہت سارے ڈاؤٹس تھے جو ورک شاپ میں کلیئر ہوتے ہیں, جو آرٹسٹوں مل کے کلیئر ہوتے ہیں. ایسے گیٹ ٹوگیدر ورک شاپ یہ ہونا بہت ضروری ہے, اس سے آرٹسٹ نکل کے آتا. یہ میرے کہنے کا. جی. یہاں جاوید بھائی ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اس پروگرام میں, بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین, اس بریک کے بعد جاوید اقبال صاحب سے گفتگو جاری. آپ کا استقبال ہے ایک بار پھر سے پروگرام مہکتی صبح میں. آج صبح ہمارے خاص مہمان اس پروگرام میں جڑے ہیں جاوید اقبال صاحب. ایک پینٹر ہیں, فری لانس آرٹسٹ ہیں. بہت سارے لوگ ان کے کام کو سراہنا کرتے ہیں, جانتے ہیں. بہت سارے ایونٹس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, نیشنل, انٹرنیشنل, اور یہاں لوکل لیول پہ بھی. بہت جانے مانے ایک آرٹسٹ کے طور پہ جانا جاتا ہے ان کو. جاوید صاحب, آپ نے کہا کہ میں پروفیشنلی ٹرینڈ آرٹسٹ نہیں ہوں, میں پاس آؤٹ نہیں ہوں کسی انسٹیٹیوٹ سے, لیکن
किसी न किसी से तो आपने सीख ली होगी, आपने कोई भी आर्ट फॉर्म सीखने के लिए किसी टीचर या इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। अगर इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन नहीं लिया आपने या किसी इंस्टीट्यूशन से पास आउट नहीं है, लेकिन कोई भी आपका टीचर रहा होगा जिन्होंने आपको गाइड किया होगा इस आर्ट में। बिल्कुल, इसके बगैर तो हाँ, कोई भी आर्टिस्ट उसके बारे में थोड़ा क्लेम करता है कि जी मैं खुद सीखा हुआ हूँ, जी, लेकिन बाद में उसके साथ बहुत सारे दोस्त जुड़े। अगर मेरा ये मानना है, अगर मैं किसी कैटलॉग में देखता हूँ, जैसे आजकल बहुत सारे पेंटर ऐसे जिनको मैंने नहीं देखा है, अच्छा, या उनका कैटलॉग है, अगर मैं उनका काम देखता हूँ फिर समझता हूँ ये प्रोसेस कैसे हुआ होगा, तो वो भी मेरे उस्ताद ही हो गए, हाँ, इनडायरेक्टली उस्ताद ही हो गए। लेकिन मैं बहुत लकी था, मुझे बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद मिले जिनके साथ वाबस्तगी हुई, दोस्ती हो गई। पहले बेसिक अगर हम मतलब स्टार्ट से ही लेंगे, छोटे ही थे हम, तो हमारे एक उस्ताद है वहाँ मोहम्मद यूसुफ बच्चा साहब, वो ही इज़ लिविंग लेजेंड, अलाइव है, काम कर रहे हैं अभी भी। तो उनका एक कंट्रीब्यूशन है, जितने सारे हमारे नॉर्थ कश्मीर के आर्टिस्ट हैं उन सबको एक साथ जोड़ा, उनको सिखाया, काम सिखाया, ब्रश सिखाया, कलर सिखाए, मीडियम। मैं भी उन्हीं का एक डिस्पल एक स्टूडेंट हूँ, पहले उनसे सीखा। उसके बाद जब श्रीनगर आना जाना हुआ, फिर कैंप्स के साथ जुड़े, फिर बहुत सारे उस्ताद मिले, जरगर ज़हूर साहब, एम.ए. महबूब साहब या भूषण कौल साहब, ऐसे बहुत सारे उस्ताद। फिर वक्त के साथ साथ जितना मेरा फॉर्मेट बदलता गया, काम का स्टाइल बदलता गया, फिर और भी लोग मिले, फिर ऐसे सिलसिला चलता रहा। और ये सीखते ही जा रहे हैं लोग उससे। सही बात है। एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है कि हर एक काम के दौरान सीखते हैं और सिखाते भी हैं लोगों को, लेकिन खुद भी इंस्पिरेशन लेते हैं दूसरे बड़े आर्टिस्ट। क्योंकि ऐसा भी है कि जो हमारे पायनियर्स है, जो हमारे लेजेंड आर्टिस्ट जी, मैं आज ये रियलाइज करता हूँ कि जिस रीजन में हम रहते हैं हमारी जर्नी एक जैसी है। हमारा जो पास्ट है इतना रिच है, इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। मैं रिसेंटली जम्मू में एक कैंप में था जी, तो मुझे मौका मिला वहाँ हमारे जो लिविंग लेजेंड है त्रिलोक कौल जी, उनका काम देखने का। मैं उनके घर गया, उनके साथ बात की, अच्छा लगा। और जब मैंने उनका काम देखा, मुझे ये लगा है कि वो 70s का काम है और आज की डेट में भी उस काम की उतनी ही वैलिडिटी है जो एब्स्ट्रक्शन की दुनिया में आज के काम का वैल्यू। क्या बात है। तो फिर इंसान सीखता है, जब बात होती है, डिस्कशन होता है, नए रास्ते खुलते हैं, विजन खुल जाता है, नई चीजों को एक्सप्लोर करता है। तो हम ये नहीं कह सकते ये मेरा उस्ताद है अब यहाँ पे फाइनल हो गया। फाइनल होता ही नहीं चीज, बिल्कुल सही। आगे बढ़ के एक नई दिशा खुलती है, जो नई चीजें देखने को मिलती हैं। सही बात। तो ऐसे ये जर्नी चलती रहती। आपने अभी शुरुआत में प्रोग्राम के जिक्र किया कि पहले शायद आपने एक जो वर्कशॉप, ये एक एग्जिबिशन आपका हुआ था बिल्कुल असेंबली कॉम्प्लेक्स में, जिसमें कि मैंने भी सुना उसमें कि जो हमारे शोरा हैं जिनके वर्सेस आपने लिए थे, उस पोइट्री को भी आपने इस्तेमाल किया था पेंटिंग के दौरान। एक नई चीज थी और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन का बाइस भी बना था वो प्रोग्राम। उसके बारे में थोड़ा सा तफसीलन बता दीजिए, क्या है वो एक्चुअली एक ख्याल था मुझे उसमें। मैं चाहता था जो हमारी पोइट्री है, हमारा पास्ट, हमारा कल्चर, हमारा लिटरेचर इतना रिच है जी, कि दुनिया के किसी भी लिटरेचर के मुकाबले में ये कम नहीं है। अगर जब हम ये तो बहुत अलमिया है, जब हम इस लिटरेचर को फिर ट्रांसलेट करके दूसरी ज़बान में सुनते, सब तो हमें अच्छा लगता है ये कश्मीरी है, लेकिन जब हम उसको अपनी ज़बान में सुनते तो लगता है शायद इसका ये उतना, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रिच है हमारा कल्चर। मैं ये चाहता था एक्चुअली कि मैं इस पोइट्री को, जितने हमारे क्लासिकल पोइट्स हैं, इस पोइट्री को मैं विजुअल फॉर्म में लाऊं। ऐसा होता है कि पेंटिंग और पोइट्री ये दो डिफरेंट डायमेंशन से, दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन कंक्लूजन या एंड इसका सेम ही है। अच्छा, ऐसा है कि कहते हैं कि अगर आप अच्छा लिख सकते हो तो पेंट करने की जरूरत नहीं है। मतलब तब तुम बहुत अच्छे पोइट हो सकते। तो फिर जो अच्छा मेरी तरह बोल नहीं सकता है, समझा नहीं सकता है, वो फिर पेंटिंग का सहारा लेता है।
अच्छा, तो मैंने सोचा हम अपने जज्बात को एक्सप्रेस करने के लिए। बिल्कुल, मैंने ये कहा कि हमारा लिटरेचर इतना, चाहे मैंने ललदद से शुरू किया या शेखुल आलम या ललदद, फिर अहद जरगर, रसूल मीर, समद मीर, या कुछ कंटेम्प्रेरी पोइट्स बशीर दादा साहब का या शहनाज रशीद साहब का, इनकी पोइट्री जो ट्रेंड सेटर पोइट्स है, जो मुझे लगे, मैं क्लेम नहीं कर सकता कि जिनको मैंने पेंट किया वही ट्रेंड सेटर है, ये ऐसा नहीं है, जो मुझे लगा। जी जी, तो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन जो मुझे लगा, जितने सारे ट्रेंड सेटर पोइट है, इनकी पोइट्री को मैं मिंगल करूं पेंटिंग के साथ। जो इनके लफ्ज है, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कोई उस पेंटिंग को देखना चाहे, वो ये कहना चाहे कि जी ये पेंटिंग है, ये किस शहर पे बनी है, इस पे क्या वर्सेस है, तो उसकी पोइट्री का जो लफ्ज है उसको मैंने एज एलिमेंट वहां पे रखा है, एज एलिमेंट टू माय पेंटिंग। अच्छा, वो वहां पर एज पोइट्री नहीं है। तो मैंने ना कैलीग्राफी की है, ना मैंने इलस्ट्रेशन किया, ये पेंटिंग है। अच्छा, और मैंने ये कोशिश की है कि जितने सारे हमारे ये क्लासिकल जो लेजेंड पोइट्स हैं, उनकी पोइट्री को मैं विजुअल फॉर्म में उतारूं, अच्छा, ताकि ये एक नई चीज हो जाए और देखने में ये रिसर्च स्कॉलरों के बहुत काम आ सकता है। क्योंकि इसमें जो पोइट ने जो पोइट्री की है, मैंने एग्जैक्टली उसका रिप्लिका इमीडिएट पेंटिंग कैनवस पे नहीं उतारा। अच्छा, तो मैंने ये सोचा कि इफ दिस वुड हैव बीन माय थॉट, अगर ये मेरा ख्याल होता एज ए पेंटर, तो मैं इस ख्याल को कैसे पेंट करता। हाँ, तो ये तो एक ट्रिब्यूट भी था उन क्लासिकल पोइट्स, एक नई चीज, एक नई चीज भी थी, सही है। और दो फील्ड्स का मिलाप था, पोइट्री और पेंटिंग को एक ही फ्रेम में मैंने कैद किया। तो ये मेरा असली एम। तो रेस्पॉन्स कैसा रहा फिर? अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुश हूँ कि ये जितने सारे मेरे क्रिटिक्स है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, अप्रिशिएट किया। हाँ, क्रिटिक्स ने बहुत अच्छा लिखा। अब ये था कि यही अगेन हम उसी बात पे आ गए, व्यूअर जो आए बहुत कम थे, या ज्यादा लोग समझ नहीं पाए, हाँ, या जिन पोइट्स की पोइट्री वहां थी शायद वो भी नहीं आए। अच्छा उनको भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या मैं चीज नाम हो नहीं रही है। लेना चाहूंगा, लेकिन मैंने एक दो को कॉल किया तो मैंने कहा ऐसा हो रहा है, उन्होंने कहा हम दूसरी फंक्शन में जा रहे हैं, तो फंक्शन किसी और चीज का था, तो मैंने, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा ये लगा कि शायद उनको समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ये जो हो रहा था ना, ये पहली बार हुआ। हाँ, बहुत सारे पोइट्स ने किया है इससे पहले भी, लेकिन एक शहर की उसकी पोइट्री को पेंट किया। मैंने एक सीरीज उठा के किया, हाँ, और मैंने उनकी पेंटिंग का इमिजिएट नहीं किया। अच्छा, मैंने ये किया जो मुझे लगा। जैसे मतलब अमीन कामिल साहब की पोइट्री थी, जैसे रहमान राय साहब की पोइट्री थी जी, जैसे बहुत सारे कंटेम्प्रेरी भी थे और ओल्ड मास्टर्स भी थे, बट दे डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। उनको लगा, शायद मैं यही कह रहा हूं कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल है, जो ये लेवल, जो ये तबका है, जब ये भी इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो आम लोगों को हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं? सही बात। उनको कैसे समझा सकते ये क्या है, क्या हो रहा है, ये चीज क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। बहरहाल जाहिद भाई, हमारे पास उसी प्रोग्राम के चंद इक्तबासात हैं, हम अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं वो क्या हो रहा था, उसके कुछ 1-2 मिनट का जो है हम चला लेंगे, उसके बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाज़रीन, इस शोरील के बाद जावेद भाई से बात जारी रखते हैं।
میں نے سوچا کہ جتنے سارے ہمارے پوئٹس ہیں ان کا کلام کہیں نہ کہیں ریفرنس بکس میں کتابوں میں تو اویلیبل ہے ہی، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم اس کام کو پینٹرلی فارم میں لائے، ویژول فارم میں لائے، تاکہ ویژول فارم میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک ڈوو ہو جاتا ہے جس کا ٹائٹل ہے ٹیکسچرل اینڈ ٹیکسچول کانفلنس. یہ پینٹنگ اور پوئٹری کا کل ملا کر کوشش کی ہے ہم نے کہ ویژولی اس کو ہم پرزرو کریں. پچھلے 2 سال سے ہمارے جاوید صاحب اس سیریز پہ کام کر رہے ہیں، چونکہ ایک یہ خاص اس طور پہ ہے کہ آج تک ایسا کام نہیں ہوا ہے کہ جو یہاں پہ ہمارے لیجنڈری پوائٹس تھے یا آج جو زندہ ہیں، لائک پچھلے جو ہمارے صمد میر، وہاب خار، لل دید، شیخ العالم، لل دید، تو ایسے اور جو آج کے ہیں بشیر دادا، رفیق راز وغیرہ جیسے ان کے شاعر، ان کے کپلٹس اٹھا کے ایک منگل کر دیا انہوں نے دونوں آرٹوں کو. ناظرین ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا پروگرام مہکتی صبح میں. میں آپ کا ہوسٹ ہوں وحید جیلانی. آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اچھے آرٹسٹ پینٹر جڑے ہیں، جاوید اقبال صاحب. ہم انہی کے ایک پروگرام کے چند اقتباسات دکھا رہے تھے آپ کو، اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا ان کے کام کے بارے میں اور ان کی شخصیت کے بارے میں. جاوید صاحب، آپ نے کہا کہ بہت کم رسپانس رہا اس جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا، لیکن ایک اچھی شروعات تھی. ہم ایک پازیٹیو نوٹ لے کے اس کو ایسا کہیں گے کہ ایسے انیشیٹیوز لینے چاہیے آپ کو، ہمارے بچوں کو آپ کو جوڑنا چاہیے جو بچے شوق رکھتے ہیں اس فیلڈ میں، اور آج نہیں تو کل لوگ سمجھیں گے آپ کیا چیز پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، کیا ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا گول کیا ہے. تو ان فیوچر ایسے کوئی اور انیشیٹیوز لینے کا آپ کا ارادہ ہے کیا؟ میں ایکچولی چاہتا تھا کہ اسی سیم سیریز کا اور ایک ایگزیبیشن میں کروں. جی، میں اس کو ٹریول کرنا چاہتا ہوں، اس کو بہت ساری جگہوں پہ لے جانا چاہتا ہوں. باقی شہروں میں آپ یہ دکھانا چاہتے ہیں؟ شہناز رشید صاحب کا بڑا رول رہا مجھے اس میں. جب بھی میں نے ان کو کال کیا اس میں بڑا ہیلپ کیا اس سیریز کو، کیونکہ شاعری کے حوالے سے یہ ہو رہا تھا. اب شاعروں کی زندگی کے بارے میں، ان کی پوئٹری کے بارے میں مجھے سننا پہلے ضروری تھا. یا بشیر دادا صاحب، وہ ان کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے بھی بہت ہیلپ کیا. 2-3 تھے میرے ساتھ جن کا بہت سپورٹ رہا مجھے اس میں. مجھے پہلی کال دلی سے آئی کہ اس پینٹنگ کو آپ دلی میں ایگزیبٹ کیجئے. اچھا. لیکن میں نے یہی سوچا، میں نے کہا جب میں اپنی زمین سے اس کو شروعات نہ کروں تو دلی جا کے میں کیا کروں گا، کیسے سمجھاؤں گا ان کو. حالانکہ آرٹ میں نے پہلے ہی کہا کہ آرٹ یونیورسل لینگویج ہے. اگر میں ان کو نہ بھی بتاؤں وہ تب بھی سمجھ جائیں گے، کیونکہ آرٹ کسی لیول تک وہاں لوگ سمجھتے ہیں. وہ مطلب بنیادی لیول سے اپر کلاس تک آرٹ کا ایک رجحان ہے، لوگ سمجھتے ہیں. تو میں نے سوچا پہلے یہاں سے شروع کروں، اس لیے میں نے یہاں سے شروع کیا تھا. اسی سیریز کا میں ایک اور ایگزیبیشن کروں گا، اور انشاءاللہ الرحمن فیوچر میں، اور تب شاید اسکولوں میں بچوں کو بھی دعوت دوں گا، جو کالجز ہوں گے، بچے ہوں گے، تو تب جا کے یہ ایک تھوڑا لارج اسکیل پہ ہوگا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. اس کے بغیر بھی ہم کام کر رہے ہیں. میں اس کے بعد تھوڑا انوائرمنٹ پہ ایک سیریز کر رہا ہوں جس میں اسکول کے بچوں، کیونکہ جب ہم اسکول کے بچوں کو لے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو گراس ہمارا فیوچر وہی ہے. بالکل. تو ایک نچلی سطح تک بات جاتی ہے، اور کیا پتا ان میں سے کوئی اتنا اچھا آرٹسٹ ہو، اتنا اچھا اسٹوڈنٹ ہو، بچہ ہو جو کل کو ہمارا نام روشن کرے اور اچھا کرے. صحیح بات. تو اس لیے ہم وہی سے شروع کرنا چاہتے ہیں. تو میرا اکثر یہی رہتا ہے کہ بچوں کو انوالو کریں. اچھا. اس کے علاوہ جاوید بھائی
आपकी नज़र में अभी तक कौन सा ऐसा आपका प्रोजेक्ट है जो आप समझते हैं कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले आपको? बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने एक एग्जीबिशन किया था, वो बारामुल्ला में हमने किया था, उसको जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी स्पॉन्सर कर रही थी। उसमें हमारे स्टेट के बहुत सारे ये थे आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। मैं क्यूरेट कर रहा था, मेरा भी काम था। लेकिन फिर उसके बाद जितने वहाँ पास में सोपोर डिग्री कॉलेज, बारामुल्ला डिग्री कॉलेज, बॉयज़ गर्ल्स या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो कॉलेज में नहीं पढ़ते थे, जब वो वहाँ काम देखे, उसके बाद आज जो नई जनरेशन काम कर रही है वो उसी का नतीजा है, उसी एग्जीबिशन का नतीजा। बहुत सारे लोग अब काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो आर्ट कर रहे हैं, सीरियसली आर्ट। ये सही बात है, इंस्पायर हो रहे हैं लोग ऐसे काम से, हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, और ये जरूरी है बिल्कुल, क्योंकि आर्ट एक जगह रुके ये आर्ट नहीं है, इसको ट्रैवल करना है, ये एक जर्नी है, इसको चलना चाहिए। इट्स लाइक अ रिवर, जब अगर रिवर रुक जाएगा तो खत्म हो जाएगा, जितना बढ़ेगा आगे चलेगा उतना जिंदा है। तो यही हमारा मेन मकसद है। सही बात है। तो जाहिद भाई, हम आपको थोड़ी देर के लिए एक और आर्ट फॉर्म की तरफ ले जाते हैं। हम इस प्रोग्राम में अपने मेहमान के लिए एक गाना तोहफन रखते हैं। इस गाने को देख के उसके बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं गाना, उसके बाद जावेद इकबाल साहब से गुफ्तगू जारी रखते हैं। रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां। कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानिया, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानिया। रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां। पीला फुल कंदायो तो किया वो पुलावा में, हस हस करदा सलाम जदों आवा मैं। ओ पीला फुल कंदायो तो किया हो पुलावा में, हस हस करदा सलाम जदों आवा मैं, सलाम जदों आवा मैं। फुल फुल गेंदियां ने जख्मा पुरानियां, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानियां। रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां। रंग सावे पीले तोड़े बुत नाल सजदे, तेरे बिन दुनिया दे हासे मंद लगदे। हो रंग सावे पीले तोड़े बुत नाल सजदे, तोड़े बिन दुनिया दे हासे मंद लगदे, हासे मंद लगदे। खुल खुल गेंदियां ने जख्मा पुरानियां, कदू तोड़ी आवेगा तू दिला दिया जानियां। रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां, रखियां संभाल के मैं तोड़ियां निशानियां।
विच भुलिया बन के दीवाना में तेरे उत्ते डुलिया हो दिन रात तोड़ेगी ख्यालां विच भुलिया बन के दीवाना में तेरे उत्ते डुलिया तेरे उत्ते डुलिया सच मन तेरे नाल सदा मैं निभानिया कदू तोनी आवेगा तू दिला दिया जानिया रखियां संभाल के मैं तूड़ियां निशानियां रखियां संभाल के मैं तूड़ियां निशानियां रखियां संभाल के मैं तूड़ियां निशानियां रखियां संभाल के मैं तूड़ियां निशानियां। आपका इस्तकबाल फिर से प्रोग्राम महकती सुबह में। उम्मीद है आपको ये गाना पसंद आया होगा। आज सुबह सुबह हमारे ख़ास मेहमान हैं जावेद इकबाल साहब, एक बहुत ही अच्छे पेंटर, नौजवान फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं हमारे कश्मीर से। जावेद भाई, एक प्रोजेक्ट जब आप शुरू करते हैं तो क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं एक आर्टिस्ट को, क्या चीज़ें दरकार होती हैं बेसिक? अगर आर्ट की हम बात करें कि मुझे पेंटिंग बनानी है, जी। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है तो वो तो है ही, कैनवस, कलर, हाँ, वो तो है, वो तो मोड ये है। लेकिन मैं थोड़ा रिवर्स में काम करता हूँ। अच्छा, आई नेवर प्लान माई पेंटिंग। मैं कभी भी अपनी पेंटिंग को प्लान नहीं करता हूँ। अच्छा, मेरा एक स्पॉन्टेनिटी रहती है, एक खास अप्रोच रहता है। मैं कैनवस पे जाके मुझे ये नहीं एक प्लान, एक कहते हैं ना कि दिमाग में होता है मुझे करना क्या है, लेकिन एग्जैक्ट प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट करनी है ऐसे में काम नहीं करता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ अपना काम और मुझे जैसे मैं कैनवस के साथ बातें करता हूँ और मुझसे बातें करता, मैं उनसे बातें करता, जैसे एक कन्वर्सेशन चलती रहती है और एंड तक कहाँ काम खत्म होता मुझे खुद भी पता नहीं चलता। अच्छा तो मेरा ऐसा रहता है, क्योंकि जब इंसान प्लान करता है पेंटिंग तो इंसान खुद को एक दायरे में कैद कर लेता है, हाँ, बंद करता है, लिमिटेशंस हो जाती है, लिमिटेशन हो जाए, मुझे ये करना है और यही करना है। तो मैं अपनी फ्रीडम को एक्सप्लोर नहीं कर पाता हूँ फुल्ली। मैं अपने आइडियाज को, क्योंकि मैंने जब दिमाग में पहले से बना के रखा है मुझे यही करना है, तो फिर तो मुझे वही करना है ना, मैं बाउंड हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं नहीं कहते ना कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि मैं किसी कैद में हूं फिर कुछ प्लॉट नहीं, मैं ये करना चाहता हूं कि जो मेरा दिल करते, क्योंकि जब मैं एक स्पॉन्टेनिटी के साथ काम करता हूं एक नई चीज एक्सप्लोर होती है, नई चीज एक्सप्लोर होती है, उस एक कन्वर्सेशन है। फिर एंड कहाँ पर होता है और उस काम कब खत्म हो जाता है मुझे खुद ही पता चलता है। लेकिन प्लानिंग नहीं करता हूँ, प्लानिंग नहीं, एकदम प्लान नहीं करता हूँ, मुझे ये करना है और यही करना है, ऐसा नहीं होता है मेरे मुझसे। ऐसा करते हैं और ये जरूरी है। आप एक टारगेट फिक्स नहीं करते हैं? मैं टारगेट फिक्स नहीं करता हूं। अच्छा। या कुछ लोग पहले स्केच करते हैं फिर बनाते हैं आर्ट को, उनको दिमाग में पता होता है मुझे क्या करना। मेरा जर्नी डिफरेंट है, मैं कोई प्लानिंग नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल नहीं करता हूँ प्लानिंग। अच्छा जावेद साहब, आप कितने अरसे से जुड़े हैं इस प्रोफेशनली इस फील्ड से? कितने साल? 10-12 साल से जुड़ा। 10-12 साल से? पहले बचपन से ही तो हाँ, लेकिन 10-12 साल से सीरियसली काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल। अच्छा, अभी इस स्टेज पे, अभी जब आप और मैं बैठे हैं स्टूडियो में बात कर रहे हैं आपके कंट्रीब्यूशन पे, आपके काम काज पे, अगर आप पीछे नजर दौड़ाएं अपने करियर पे, क्या आप अपने काम से या आपको जो इस फील्ड ने दिया है, जो आपको मिला है, आप सेटिस्फाइड हैं? दो चीजें हैं। एक एज एन आर्टिस्ट, जी, एज एन आर्टिस्ट अगर मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो फिर करने को कुछ बचता है नहीं। सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ वर्क नहीं मैं कह रहा हूं। आप मुतमईन हैं जो आपने अभी तक काम किया है, आपको जो मिलना चाहिए था इस काम से, चाहे वो रोजगार है, चाहे वो शोहरत है, चाहे वो एप्रिसिएशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप मुतमईन हैं उस हवाले से?
ہاں ٹھیک ہے, شکر اللہ کا. ایسا نہیں کہ میں کلیم کروں کہ میں مجھے وہ نہیں ملا, یہ ملنا چاہیے جی, تو ایسا. لیکن اوور آل ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی آرٹسٹ کو اس کی صحیح جگہ ملے, ایسا جنرلی نہیں ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, اب جیسا تیسا چل رہا ہے تو چلانا ہے خود کو. یہ کوئی یہ نہیں فکس ہے کہ اب مجھے یہ ملنا چاہیے تھا تو نہیں ملا, اب اس کے پیچھے میں اپنی کریٹیو چیز کو اس سے ہارم نہیں کرنا چاہتا ہوں. اوکے, اٹس فائن, یہ جرنی ہے, آگے بھی دنیا بہت بڑی ہے, چلتا ہے. جو بھی چیزیں ہیں ڈیسٹنی ہے, جو ملے گا آگے اس کو کرتے جائیں گے اور آگے بڑھتے جائیں گے. اب پیچھے دیکھ کے کیا. اچھا جاوید اقبال صاحب, آپ کا جو جس کو میں کہوں گا پسندیدہ میڈیم کون سا ہے کام کرنے کا؟ میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے میڈیم میں کوئی ریسٹرکشن نہیں. میں آئل میں بھی کام کرتا ہوں, میں ایکرلک میں بھی کام کرتا ہوں, میں واٹر کلر میں بھی کام کرتا ہوں, میں پوسٹر میں بھی کام کرتا ہوں. لیکن واٹر کلر از مائی فیوریٹ میڈیم. اچھا, میں واٹر کلر میں کام کرنا پسند کرتا ہوں. بہت اچھا لگتا ہے. ایکریلک میں بھی کرتا ہوں. ہاں, اس میں ایک سافٹنیس ہے, ہاں اچھا لگتا ہے, اس میں بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ وہ اس کی سافٹنیس کے ساتھ پلے کرنا, جیسے ایک ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے نا آرٹسٹ کا, کوئی میڈیم اس کو سپورٹ کرتا ہے, اس میڈیم میں اس کا ٹیمپرامنٹ جیسے ایبزارب ہو جاتا ہے. تو واٹر کلر میں کام کرنا پسند کرتا ہوں. اچھا جاوید بھائی, اکثر وہ کون سی چیزیں ہیں آپ کی نظر میں جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں کچھ نیا کریٹ کرنے کے لیے؟ کون سی چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں؟ میں ان کامن جو ہے نا نیچر کے موڈز, میں اکثر اس کو پینٹ کرتا ہوں. اچھا, لیکن ہر بار کسی بھی آرٹسٹ کا نیا کام دیکھوں, ایک نیا موڈ دیکھوں, تو انسان سوچتا ہے کہ کچھ ایسا ہو جائے, کچھ ایسا کرے جو ابھی تک نہیں کیا. کیونکہ ایک پینٹنگ کی میں نے, ایک کیا, لیکن ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر میں سگنیچر کرتا ہوں اس کام کا, مطلب آئی ایم سیٹسفائیڈ, اٹس فائنل. لیکن وہ اندر سے جو دو انسان ہوتے, ایک آرٹسٹ باہر کا ہوتا ہے اور ایک آرٹسٹ اندر کا ہوتا ہے. جو اندر کا آرٹسٹ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا میں اس کو ابھی سائن کروں, کیونکہ وہ انکمپلیٹ ہوتی. اچھا, تو ہر بار ایک کام فنش کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نہیں, شاید ایک نئی کمپلیٹ ہو گیا, جو مجھے چاہیے تھا اس سے نہیں ملا, اور نیا کرنا ہے. تو ایک نئے کام, نئے کینوس کو لیتے ہیں. پھر وہاں بھی یہی لگتا ہے, اٹس اے لائف لانگ جرنی. صحیح بات. کبھی انسان کو یہ نہیں لگتا کہ اچھا ہو گیا, ہو جاتا ہے انسان ٹائملی سیٹسفائی ہو جاتا ہے, لیکن 5 دن کے بعد اگر خود ہی اپنے کام کا انسان کرٹیسزم کرے تو لگتا ہے نہیں تب ٹھیک لگا, اس میں اور کام کرنے کی گنجائش ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے, اب کچھ اور کرے, نیا کرے. صحیح بات. تو یہی موٹیویشن بنتا ہے. تو جاوید بھائی یہاں ایک اور بریک لیتے ہیں اس پروگرام میں. آپ کے ساتھ بہت مزہ آ رہا ہے بات کرتے کرتے, اور بہت ہی اچھی باتیں آپ بتاتے ہیں. ہمارے جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی استفادہ ہوگا اس پروگرام سے, اور ہو رہا ہے اس وقت بھی. تو اس بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین ہمارے ساتھ آج جڑے ہیں جاوید اقبال صاحب, ایک پینٹر ہیں, ایک فری لانس آرٹسٹ ہیں. اس چھوٹے سے بریک کے بعد ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے پروگرام مہکتی صبح میں. آج صبح ہمارے ساتھ جڑے ہیں جاوید اقبال صاحب, ہمارے جموں کشمیر کے ایک بہت ہی بڑے پینٹر اور فری لانس آرٹسٹ ہیں, نوجوان ہیں, اور ان کا بہت ویژن براڈ ہے, کام کرنے کی صلاحیت ہے, قابلیت ہے. ان سے آج ہم باتیں کر رہے ہیں. ایک جاوید بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایک آرٹسٹ جو ہوتا ہے, جو اس کی آرٹسٹک سکلز جو ہوتے ہیں, جی سر, وہ کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہے؟ آرٹ میں جو جتنے سارے, میں آپ کے فن کی بات کر رہا ہوں. آرٹ میں جتنی ساری ریکوائرمنٹس ہے, تو وہ ساری چیز ایک طرف. اسکل کو آرٹ میں بھاگنے کا راستہ نہیں ہے, اسکیپزم نہیں ہے اس میں. اچھا, اگر ہم اسکیپ کریں تو ہم پینٹ کر سکتے ہیں, لیکن جس کو کہتے ہیں نا وہ سپرفیشل, تو اوپر سے ہم دیکھتے ہیں یہ آرٹ, لیکن اس کی گہرائی کو, اس کی ڈیپتھ کو, اس کی ریئل ایسنس تک ہم نہیں پہنچ پائے. اس کے لیے اسکل ہم ڈیولپ کریں گے, ایک ہی راستہ ہمارے پاس بچتا ہے, تو وہ ہے ہمیں کنٹینیوس کام کرنا ہے. جب تک نہ ہم کنٹینیوسلی کام کریں, ہم چیزوں کو ریئلی انڈرسٹینڈ کریں کہ کیسے ہو رہا ہے, یہ جو چیز
रही है, ये क्यों नहीं हो रहा? हम कभी पेंटिंग देखते हैं, अच्छा लगता है देखे किसी का काम, फिर कहते हैं मैं भी डेवलप करूं, फिर जब करने बैठता है तो इंसान नाकाम हो जाता है। वो उनको लगता है ब्रश का स्ट्रोक आ गया, ये तो शायद सुपरफिशली आ गया, लेकिन उसके पीछे कितना रियाज होता है, उसके पीछे कितनी स्ट्रगल होती है, वो हम स्किप कर जाते हैं। आर्ट में सिर्फ मेहनत है, सिर्फ प्रैक्टिस। सही बात। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड करेंगे, फिर बार बार करेंगे, स्केचिंग से लेके कलर तक, कलर से लेके कॉम्पोजिशन तक, कॉम्पोजिशन से लेके एग्जीक्यूशन कैसे करें हम, अंडरस्टैंडिंग क्या है कलर की, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आर्टिस्ट कोई ज़्यादा नामुकम्मल है, कोई ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकता है अगर इन चीज़ों को नहीं समझ पाया तो। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जावेद साहब, आपने शुरू में प्रोग्राम में कहा कि वर्कशॉप्स होने चाहिए, एग्जिबिशंस होने चाहिए, इस फन को फरोग के लिए काम होना चाहिए, लेकिन आजकल आपने खुद ही फरमाया कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बिल्कुल, है ना? कहीं भी आप क्लिक करें तो दुनिया भर में आपकी चीज़ देखी जा सकती है, उस पर तबसरा किया जा सकता है। आप अपनी चीज़ को, अपनी पेंटिंग्स को, अपने काम को कैसे मार्केट करते हैं? बस यही सोशल मीडिया है आजकल। सपोज अगर आपकी कोई पेंटिंग किसी को पसंद आए, किसी भी दुनिया में, कहीं से भी, किसी शहर से भी कोई इंसान अगर आपकी पेंटिंग को खरीदना चाहे तो सोशल मीडिया के ऑनलाइन ही सारा होता है सारा। पहले तो सोशल मीडिया पे मैं ज़्यादा डिपेंडेंट था, तो फिर उसके बाद जब गैलरीज के साथ कांटेक्ट हुआ, एग्जीबिशन हो गए, उन्होंने काम देखा, फिर दूसरी गैलरीज ने देखा, तो फिर सोशल मीडिया पे भी ये काम चलता रहता और गैलरीज के साथ भी जुड़ा हुआ जो ऐसे ओपनली नहीं है। तो वो जब काम देखते हैं, वो उन्होंने काम देखा या काम देखते हैं नया, फिर कांटेक्ट करते हैं, फिर नया डिमांड क्या होगा, आप ये का नया काम दिखाइए। लेकिन तो यही गैलरी से जुड़ना और ऑनलाइन भी आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो काम है बिल्कुल वो खरीदा जा सकता है, बिल्कुल। उसको देखा मैं जा एक चीज सर यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, जरूर। अगर काम बेचेगा नहीं तो इंसान मुश्किल में पड़ सकता है, और जब फ्रीलांस हो ये तो, लेकिन रोजगार तो बहुत जरूरी, सही बात। लेकिन मुझे अल्लाह का मैंने एक चीज को मेंटेन कर रखा है। हाँ। अगर मैं देखूं कि आज क्या ट्रेंड है, मैं वही पेंट करूं, तो मैं तो एक फैक्ट्री हो गया ना, कि मैं वही बनाता जाऊं और वो बेचता जाऊं, तो वो मैं नहीं करता। अच्छा। मैं काम करता हूं, पहले ये सोच के नहीं करता हूं कि मुझे इस काम को बेचना है। अच्छा। मैं अपनी खुद को सेटिस्फाई करने के लिए काम करता हूं, और जो मेरा अप्रोच है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरा नजरिया है, मैं पेंट इसलिए नहीं करता हूं कि मैं क्या देखता हूं, मैं ये पेंट करता हूं कि मैं लोगों को क्या दिखाना चाहता हूं। जब मैं ऐसा काम करता हूं तो फिर लोगों को अच्छा लगता है, गैलरीज को अच्छा लगता है, वो खरीदते हैं, लेकिन वो मुझे ऐसे नहीं खरीदते हैं कि आप हमारे लिए ये बनाओ। अच्छा, वैसे मैं नहीं अपनी टर्म्स कंडीशंस पे काम करता मैं अपना काम करता हूं, अपनी पेंटिंग बनाता हूं। अब उनको अच्छा लगता है, वो बोलते हैं हमें चाहिए, तो अच्छी बात है। मैं जिंदा भी हूं और निकल भी रहा है काम, तो ये चीज मुझे अच्छी लगती है इसमें। अच्छा, एज एन आर्टिस्ट अगर मैं आपसे पूछूं, आपके फन को कौन सी जो नई आर्ट ट्रेंड्स है ना इंस्पायर करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं? जैसे आपने खुद फरमाया कि ये बदलती रहती हैं ट्रेंड्स आर्ट इस फन की, तो आपको कौन सी ज्यादा? मैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन में काम करता हूँ। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन। जी बिल्कुल। अच्छा। तो एक्सप्रेशनिज्म है जो मैं चाहता हूँ, मैं और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये रास्ता भी कब बदल जाए, कब किस और इसमें मैं काम करूँ, इसमें मैं काम करूँ, ये खुद इंसान को पता नहीं होता। और चेंज ये नहीं है कि कहते हैं कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, या यूं भी कहते हैं चेंज इज द रियलिटी ऑफ द नेचर, बट द ग्रेटर रियलिटी इज दैट चेंज आल्सो चेंजेस। तो अब मैं ये कहूं कि मैं ये कर रहा हूं, अब मुझे पूरी उम्र यही करना है, ये तो हो नहीं सकता, और ये मुझे पता भी नहीं कि चेंज कब आ जाए, क्या करूं। लेकिन इस वक्त मैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म पे काम कर रहा हूं, और जो मैं लैंडस्केप कर रहा हूं, मैं कश्मीर की
खूबसूरती को डिपिक्ट करता हूँ, लेकिन वो भी एज इट इज़ नहीं होता है, जो जैसे है वो भी एक इम्प्रेशन, एक एक्सप्रेशन पे मैं काम करता हूँ, तो वैसे लैंडस्केप डेवलप करता है। अच्छा जावेद साहब, यहाँ के जो इदारे हैं इस काम को फरोग देने के लिए, आप उनके काम काज से मुतमईन हैं? यहाँ कोई इदारा है ही नहीं पहले। है हमारी रियासती कल्चर एकेडमी, जो अब यूटी के एकेडमी है, वहाँ ऐसे काम, ऐसे एग्जिबिशंस होते हैं, या बाकी जो गैर सरकारी सतह पे जो अंजुमनें हैं, हमारी जो एसोसिएशंस हैं, वो काम करती हैं? कल्चरल एकेडमी से तो एक कैंप होता है कि स्टेट लेवल पे होता है, और नेशनल लेवल पे एक कैंप होता था, और एक एग्जीबिशन होता है, स्टेट आर्ट एग्जीबिशन। तो वो तो हो रहा है, लेकिन वो काफी नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करते हैं, जिस स्केल का होना चाहिए, जो एक अंडरस्टैंडिंग है हमें कि क्या होना चाहिए था, सही बात है। कैसे इसको डेवलप कर सकते थे, कैसे इसको हम प्रॉपर लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है वक्त की, तो उस लेवल का नहीं हो रहा है। अच्छा, और ज्यादा फरोग देने की जरूरत है, और ज्यादा इनिशिएटिव्स देने की जरूरत है, जैसे हमने पहले भी लाइन करने की जरूरत थी। हाँ। इसको सही आर्टिस्टों को सही प्लेस पे लाने की जरूरत है। थी। जो नए आर्टिस्ट है उनको नई दिशा देने की जरूरत थी, वैसा नहीं हो रहा है। अच्छा जावेद भाई, जो हमारे नए फनकार जुड़ना चाहते हैं पेंटिंग की दुनिया से, या इस फ्रीलांस वर्ल्ड से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? जुड़े, अच्छी बात है। अगर आर्टिस्ट आर्ट करना चाहता है तो ये इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, और काम करना चाहिए। अब ये है कि हर एक मीडियम को सही से अंडरस्टैंड करो, सही से देखो, और सही से आर्ट करो। शॉर्टकट का रास्ता नहीं है, अपनाओ। ये बड़ी बात है कि शॉर्टकट लेने से बिल्कुल मत अपनाओ, क्योंकि आगे जाके फिर उसका कुछ नहीं होने वाला है। सीखो, बेसिक सीखो, अंडरस्टैंड करो आर्ट के फंडामेंटल्स को, इसके मेथोडोलॉजी को, कॉम्पोजिशन को, तब जाके आगे जाके आप अपना लोहा निभा सकते हो और अपनी एक पहचान बना सकते हो। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत है। अब कम समय में ही बहुत आगे निकलना चाहते हो, ये नामुमकिन है, और वो ठीक भी नहीं। आप ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया है आपने, या कोई ऐसी एकेडमी आप चलाते हैं जहां आपके पास कोई बच्चा आए, आप सिखाते हैं? हाँ, अगर नहीं, ऐसे तो मेरे पास कोई ऐसा एवेन्यू तो है नहीं, कोई एकेडमी है नहीं, लेकिन अब आज टेलीफोनिक है, या कोई सीखना चाहे कॉल करता है, फिर ऑनलाइन, या कभी घर आता है, तो ऐसे जितने आते हैं, जो बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम शेयर, क्योंकि आप जैसे लोग जब नए बच्चों को एनकरेज करेंगे, उनको गाइड करेंगे, तभी आने वाले दिनों में और जावेद इकबाल जैसे आर्टिस्ट हमारे इस जम्मू कश्मीर से निकलेंगे और हमारी पूरे मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो जावेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। आपका भी बहुत अच्छा लगा, आपसे बातें की, हमने आपके फन के बारे में जाना, और हमारे नाज़रीन को भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आइंदा फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे जावेद इकबाल साहब, एक पेंटर और एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हमारे जम्मू कश्मीर से। कल एक और ख़ास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।